Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadratal muqtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, para kiai sedaya yang kula hormati. Wabil khusus panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Bapak Mujamil saking Juwono senasa dereng rawuh selaku khatib salat Idul Fitri. Enjing menika ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Yai Abdul Salam selaku sesepuh penasihat wonten Masjid Al Falah ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Pramono
selaku Ketua Takmir wonten Masjid Al-Falah ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Mbah Mudin Mustain Suryo ugi selaku Wakil Ketua Takmir wonten Masjid Al-Falah ugi ingkang kula hormati. Alhamdulillah saderengipun pelaksanaan salat Idul Fitri injing menika kawiwitan langkung rumiyin dipun wontenaken waosan barokah doa. Saderengipun monggo kita awali kanthi waosan barokah suratul Fatihah. Allah niyatus sholihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbika firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillah ngaturaken gunging panuwun dumateng jamaah sedaya yang sampun pikak sarangan kanthi waosan umul kitab ugi saged damel lancaripun pelaksanaan salat Idul Fitri ugi tahlil lan ugi saged berkah barokah dumateng kita sedaya amin Allahumma amin. Wontene waosan kalimat thayyibah tahlil badhe dipun pimpin panjenenganipun Bapak Kyai Abdul Salam pilih barokah tahlil mangke dipun aturaken panjenenganipun Mbah Mudin Mustain Suryo. Wedal kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Abdul Salam monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa radhiyallahu laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya walil mu'minin. Amin. Wa ila hadrat jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wal ulama ila jamil malaikatun wa nabiyyu adam nasan wa nuhun sayyidina hawa wa ila hadratin Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Khidir, Nabi Asma bil salam min hadrati malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, malaikat Munkar, Nakir, malaikat Raqib, Adan, Malik, malaikat Ridwan, alaihi salam ila hadrat Sayyidina Ali wa sayyidatuna wa sayyidina Hasan Husain ila hadrat Syekh Abdul Qadir Ajilani, Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, ila hadrat Syekh Muhammad Ba'udin Aqsam ila hadrat Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Syafi'i wa ila hadrat Syekh Ibnu Hajar, Syekh Imam Nawawi, Syekh Said Jabar Al-Barjanji, Syekh Abdul Rahman Syekh Goba wa ila hadrat Syekh Sayyid Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu ila hadrat Syekh Al-Wajid Jawa wa ila fil Jawa jama'at ta'ala fil Indonesia wa jama'at ta'ala fil Makkah wal Madinah wal Baghdadi wa ila hadrat jama'at ta'ala minal masyriqi ilal maghribi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya walil mu'minin. Wa ila hadrati Syekh wa ila ruhi Syekh Muhammad Nurul Lakin warang gojo wa buwate mangkoto. Warang Syekh Jangkung Syekh Ahmad Mutamakin barang gogo semua mizan baradan asana Khalil Madur Ma'sum kedong lung diri Mbah Abdul Jalil Mbah Abdul Qarsi wa negara Mbah Kiyasan Ahmad Arif Fa'i Mbah Masum Mbah Syekh Mbah Duri wa Arwani Hasan Mbah Abdullah Salam Mbah Mutar Mbah Tan Asran Nabi Abdullah Warawan Mbah Syekh Mbah Salahuddin wa ilah wa Kiai Haji Asmi Sadan wa Nur Khalil wa ila hadrati wa Kiai Salam Nasr wa Kiai Rohi Mbah Hafid Mbah Soleh Mu'ana Nasr jangan ngarang Mbah Bisnu Khalil wa Maimun Jabar sang Mbah Tumlan Abur minal mu'minin mimma syara'ati ila aba ana wa ummatan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usul arwah alipun Bapak Haji Tontos Khoson Bah Lewapen Lompeng Ibu Suri binti Jamalim Zahra Kiman Bah Pira. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم.
astaghfirullahal azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqinna ya wa namudu wa nub'atsu bihima insyaallahu ta'ala minal aminin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Allahumma salli alaihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing barokah doa kalau aturaken kalau suwunaken dumateng panjenenganipun Bapak Mbah Mutin Mustain Suryo. Modal kalau aturaken monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidi wal akhiri radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yufi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzalika wa 'an sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunzilna biha min jami'il alifat wa taqdirna biha jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'il syahat rafa'na bika 'izzaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asayatan min jami'il khadwil hadib wal zamamat. Allahumma arzuqna ikhlasa istiqamah sada habballah wa habban ahabba. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an wa baraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhati rabbana ziratu 'asri fid dunya wal akhirah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahum wa mastaghfarna wa ma halalna wa mastabahna wa masallina wa sama'na sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. في يد المزيد المباركات يتواصل ورحمة نزلا وبركة زامل إلى حبيبنا شفينا قرئنا ومانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضره من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابة التابعين والأولى من العاملين والإطاعة الأجمعين وجميع الملائكة المقربين ولكل وأصحاب الباقين والأرحبين سعدهم وأمين سادة حوام وما تناسل بين ملايين الدين سنرغي خصوصا إلى رغي سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سبحانه لسان بالجلال مدرح حسن رحيس سمت سلمان جدات سلمان كتبورم سجل رضر حسن قرية كرام كتور حسن رحي جمال قبور من المسلمين والأسمات والمؤمنين والمات مشاريعات ومغاربية بري وبخرية حسن أبانا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخي ومشايخنا وأقربائنا وأستاذنا ورفقنا ومن أحسن لنا ومن لحقنا علينا حسن خاص إلى رحيز الضي أهل كبريبون جماعة كسامر rawuh menika masjid ya Allah ingkang wonten pundi makam kuburanipun ya Allah jam menika ya Allah panjenengan paringi maghfirah pengampunan kawulasan panjenengan ya Allah pun paringi jembar badang kuburipun ya Allah pun pangapunten sedaya kelepatan dosa-dosanipun ya Allah lan sedaya amal kesanipun ingkang dipun lambai saleh betul gesam panjenengan tampi ya Allah wonten alam kubur ya Allah pun tebaking sing fitnah lan siksa kubur ya Allah pun kembali ketekanipun tiyang ingkang sese ya Allah kadhapun kekanipun kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan pun tampi wonten ngarsa panjenengan ya Allah lan papan panggenan wonten swargi panjenengan ya Allah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum waj'al jannata ma'wahum. Allahumma la tahrim ajrahum wa la tahtina ba'dahum waghfir lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana adzi qalbana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا اتنا بالإسلام ربنا اتنا بالإيمان ربنا اتنا بحسن الخاتمة ربنا اتنا بحسن الخاتمة ربنا اتنا بحسن الخاتمة ربنا وارحم الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركات الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله
أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا سنة العيد الفطر ركعتين جميعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله الله أكبر. الصلاة جميعا. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufin tamami wa iqamatis shalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه طعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنشدوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحيمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قبل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاند الدين. يا رب دم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, faqad faza fawzan azima. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Hadirin, saudara-saudaraku, jamaah Idul Fitri yang insya Allah senantiasa dalam limpahan rahmatnya. Hari ini kita basahi lidah kita dengan takbir, tahmid dan tahlil. Kita gemakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ke segala penjuru angkasa dengan penuh sukacita, kadang dengan tetesan air mata, sebagai ekspresi rasa harap kita akan rahmat Allah, sebagai ekspresi rasa takut kita akan azab Allah, rasa takut kita akan siksa Allah, sekaligus sebagai ekspresi rasa syukur kita akan nikmat Allah. Kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mempertemukan kita dengan Ramadan, sekaligus mengizinkan kita untuk beridul fitri bersama. Padahal begitu banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir di tempat ini lantaran sakit, terhalang atau mungkin telah mendahului kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya kemanusiaan kita di pagi hari ini, dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil dari lubuk hati yang terdalam. Kita sadari betul bahwa selama ini yang kita besar-besarkan bukanlah Allah, namun yang kita besarkan selama ini adalah harta, kedudukan, popularitas, dan perkara keduniaan lainnya, sehingga membuat hati kita, membuat rohani kita menjadi tumpul dan tiada berkembang. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, saudara-saudaraku, jamaah Idul Fitri yang insya Allah dirahmati Allah. Di setiap kesempatan Idul Fitri yang mubarak, kita akan selalu teringat akan sebuah kisah, sebuah peristiwa yang memberikan ibrah dan pelajaran bagi kita semua, yaitu sebuah peristiwa yang dialami oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah berada di Madinah. Selepas melaksanakan sholat Idul Fitri, Rasulullah berjalan menyalami jamaah dan warganya. Dan setelah sampai di suatu tempat di sebuah sudut kota, Rasulullah melihat ada seorang anak kecil yang duduk sambil menangis terseduh-seduh. Lalu Rasulullah pun menghampiri anak tersebut, dan Rasulullah pun berkata, "Ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku, kenapa engkau menangis di hari yang bahagia ini, di mana teman-teman seusiamu sedang merasakan kebahagiaan bersama keluarga mereka? Mereka merayakan hari kemenangan, akan tetapi kenapa engkau malah menangis, wahai anakku?" Demikian Rasul berkata kepada anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut tertunduk lesu sambil menangis menjawab pertanyaan Rasulullah. "Wahai Tuan, bagaimana aku tidak bersedih? Bagaimana aku tidak menangis? Saat ini teman-teman seusiaku mereka memakai pakaian baru. Mereka berkumpul dengan keluarga. Mereka bisa berdekatan dengan ayah dan ibundanya. Mereka bisa menikmati hidangan yang lezat di hari raya ini. Akan tetapi aku, wahai Tuan,
Aku tidak bisa merayakan seperti mereka. Orang tuaku berjuang bersama Rasulullah. Ayahku ikut berperang bersama Rasulullah. Kemudian ayahku meninggal. Ayahku syahid berjuang bersama Rasulullah. Kemudian ibuku menikah lagi dan mengikuti suaminya. Lalu tinggallah aku seorang diri. Anak kecil tersebut tidak mengetahui kalau yang di hadapannya, yang diajak bicara adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengarkan penjelasan yang demikian dari anak kecil tersebut, Rasulullah menangis, meneteskan air mata dan berkata, wahai anakku, maukah engkau Aisyah sebagai ibumu, Ali sebagai pamanmu, dan Hasan Husain sebagai sepupumu? Anak ini terperanjak dan terbangun mengangkat kepalanya dan menghadap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sadar betul bahwa ternyata orang yang di hadapannya adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak tersebut memeluk erat Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin ya Rasulullah, aku ingin ya Rasulullah. Kemudian anak kecil tersebut pun diajak pulang oleh Rasulullah. Dan setelah sampai di rumah, anak kecil tersebut dimandikan, diberikan pakaian, digantikan pakaiannya dengan baju yang bagus oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Disisirnya rambutnya dengan penuh sayang. Kemudian diajaknya bermain. Inilah kasih sayang Rasulullah dan Sayyidah Aisyah. Kasih sayang yang tulus, kasih sayang yang ikhlas, yang muncul benar-benar dari dalam hati terhadap anak yatim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menangis bila melihat anak yatim. Rasulullah sangat menyayangi anak yatim. Rasulullah disebutnya Abu Yatama, bapaknya anak-anak yatim. Maka kalau hari ini ada di antara kita, ada di antara saudara-saudara kita, tetangga kita, ada anak yatim yang menangis, yang tidak bisa merayakan Idul Fitri, mari kita santuni mereka, kita berikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku bersama anak-anak yatim, aku bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim, hakadha fil jannah, hakadha fil jannah. Sembari mengangkat tangan dan merapatkan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengahnya, hakadha fil jannah. Orang-orang yang senantiasa menyantuni anak yatim, yang menyayangi anak yatim, maka kelak akan di surga, akan berdampingan dengan baginda Nabi bagaikan jari telunjuk dan jari tengah ini. Hadirin ikhwah fillah, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Sebaik apapun ibadah seseorang, sholatnya tekun, puasanya rajin, haji dan umroh pun telah dilaksanakan, namun manakala tidak peduli dengan anak yatim, dia tidak menyayangi anak yatim, dia tidak mau menyantuni anak yatim, dia menelantarkan anak yatim, dia membiarkan anak yatim, maka sungguh dia adalah pendusta agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itulah yang menelantarkan anak yatim, wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin saudara-saudaraku jamaah Idul Fitri hafidhakumullah. Itu tadi adalah kisah yang pertama. Dan kisah yang kedua adalah kisah yang sangat masyhur. Kisah seorang sahabat Nabi yang sangat taat kepada Allah, sangat taat kepada Rasulullah, sangat mencintai Allah, sangat mencintai Rasulullah. Dia seorang abid, dia seorang ahli ibadah. Dia selalu berjamaah bersama Rasulullah. Dia selalu hadir setiap jamaah, di setiap majelis Rasulullah. Dia begitu dekat dengan Rasulullah karena dia sungguh mencintai Rasulullah. Namun di saat menjelang ajal tiba, di saat sakaratul maut datang menjemputnya, lesannya begitu kaku dan lidahnya pun keluh, dan dia sangat kesulitan dan tiada mampu untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah, padahal dia sahabat Nabi. Dia bernama Alqamah. Alqamah adalah seorang anak yang solih, yang begitu menyayangi ibundanya, begitu taat kepada ibunya. Apapun yang diperintahkan ibunya, Alqamah tiada pernah menolaknya. Bahkan untuk keperluan sang ibunya, Alqamah selalu mempersiapkan, semuanya dipersiapkan sebelum sang ibunya memintanya, karena Alqamah sangat ingin membahagiakan ibunya. Namun setelah Alqamah menikah, keadaan pun mulai berubah. Kecintaan Alqamah pada istrinya menjadikan kesetiaan, ketaatan, kecintaan dan perhatian kepada sang ibundanya pun mulai berubah, berkurang, dan berkurang. Dan ibunda Alqamah pun begitu marah dan kecewa terhadap anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah sungguh maha kuasa, Allah sungguh maha segalanya. Singkatnya, Alqamah pun sakit keras, terbujur kaku, lunglai, tiada berdaya, yang hanya menantikan ajal tiba. Dalam kondisi yang demikian, istri Alqamah pun mendatangi salah seorang sahabat Alqamah dan menyampaikan tentang kondisi suaminya Alqamah yang sakit keras, terbujur kaku, lunglai, tiada berdaya, dengan bibir yang kaku, lidah yang keluh, tiada mampu untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kalimah yang setiap saat, setiap hari senantiasa terucap membasahi bibirnya tiada henti. Kemudian tiada lama datanglah sahabat tersebut ke rumah Alqamah. Menyaksikan kondisi Alqamah yang seperti itu, sahabat Alqamah tersebut tidak tega dan segera berangkat menemui baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan tentang kondisi Alqamah yang sesungguh-sungguhnya. Begitu mendengar kesaksian salah seorang sahabat tersebut, baginda yang mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat termasuk Sayyidina Ali dan sahabat Bilal berangkatlah menuju rumah Alqamah untuk menengok Alqamah. Dan setelah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui akan kondisi Alqamah yang seperti itu, dipanggillah istri Alqamah. Wahai istri Alqamah, apakah Alqamah masih punya orang tua? Istri Alqamah pun menjawab, betul wahai Rasulullah, suamiku memang masih mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta dan hanya tinggal sendirian di sebuah perkampungan yang cukup jauh dari sini. Maka Rasul pun memerintahkan seorang sahabat untuk berangkat ke rumah ibunda Alqamah. Dengan tiada lupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan salamnya untuk ibunda Alqamah dan tolong ceritakanlah kondisi Alqamah ini kepada sang ibundanya, serta sampaikan kalau aku Rasulullah ingin bertemu dengan ibunda Alqamah. Namun kalau ibunda Alqamah pun keberatan tidak bisa, biarkanlah aku yang akan datang ke rumah ibunda Alqamah. Maka berangkatlah sahabat tersebut di rumah
Ibunda Alqamah dengan menyampaikan salam dan pesan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penjelasan dari sang sahabat tersebut, tampak sekali Ibunda Alqamah menahan marah kepada anaknya dan tiada memperdulikan lagi akan kondisi anaknya Alqamah. Dengan menahan rasa marah dan kecewa kepada anaknya, tapi karena cintanya kepada Rasulullah, Ibunda Alqamah pun menjawab, "Wahai sahabat, biarlah aku yang berangkat menemui Rasulullah. Sungguh tidaklah pantas Rasulullah harus berjalan ke rumahku sementara aku berdiam diri di rumah. Biarlah aku yang berangkat untuk menemui Rasulullah." Maka berangkatlah Ibunda Alqamah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Alqamah. Dengan tanpa mau melihat kondisi anaknya yang sakaratul maut, dengan lesan dan lidah yang kaku tiada mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dengan tutur kata yang sangat lembut namun penuh wibawa, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Ibunda Alqamah untuk berkenan memaafkan akan khilaf dan salah Alqamah. Dengan tertunduk diam serta marah dan kekecewaan yang masih tersimpan, Ibunda Alqamah tampak tidak berkenan untuk memaafkan anaknya sendiri yang bernama Alqamah. Akhirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya untuk membakar Alqamah. Dan Rasulullah pun kembali dengan tutur katanya nan lembut namun penuh wibawa, singkat namun penuh makna. "Wahai Ibunda Alqamah, Alqamah sudah tiada berguna lagi. Alqamah sudah sangat menderita, belum lagi siksa penderitaan yang harus diterimanya di akhirat kelak karena tidak mendapatkan maaf dari ibundanya, sehingga Alqamah pun lesannya terkunci kaku. Alqamah tiada mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Untuk itu biarkanlah aku bakar Alqamah untuk mengurangi penderitaan Alqamah, wahai ibunda." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Tiada seorang ibu di dunia ini yang menginginkan anaknya sengsara. Tiada seorang ibu di dunia ini yang menginginkan anaknya menderita. Yang diinginkan adalah anaknya senang, anaknya bahagia, anaknya taat, berbakti kepada orang tua. Maka ketika mendengar Alqamah akan dibakar oleh Rasulullah, hati Ibunda Alqamah pun luluh, dan sambil menangis Ibunda Alqamah berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah ya Rasulullah. Bagaimanapun dia darah dagingku, bagaimanapun dia adalah anakku. Hamalatu ummu wahnan ala wahnin. Aku yang telah mengandungnya wahai Rasulullah dengan penuh susah payah, dengan nyawa sebagai taruhannya. Aku maafkan kesalahannya ya Rasulullah." Dan akhirnya dengan keikhlasan maaf dari sang ibundanya Alqamah, akhirnya Alqamah pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah langsung berdiri mengingatkan para sahabat, yang artinya mesti juga untuk kita semua. Rasulullah mengingatkan para sahabat, "Wahai para sahabat Ansor dan Muhajirin, siapa saja yang durhaka kepada ibunya, saja yang durhaka kepada bapaknya, maka neraka jahanamlah tempatnya. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang insya Allah selalu dan limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah Alqamah ini dapat kita ambil pelajaran
betapa pentingnya berbuat baik terhadap orang tua, dan sekali-kali jangan menyakiti kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu semua jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan di dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya qaulan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang bagus, perkataan yang baik, perkataan yang penuh dengan menyenangkan. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas bersabda mengingatkan kita semua, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah berada di dalam keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah pun di dalam kemurkaan kedua orang tua. Untuk itu, bagi yang masih mempunyai orang tua, yang masih mempunyai bapak ibu, atau mungkin salah satunya, muliakanlah mereka, sayangilah mereka, senangkanlah hatinya, gembirakanlah dia, dan carilah keridhaannya. Dan untuk kita semua yang mungkin orang tua kita telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, ziarahlah ke kuburnya, doakan mereka. Teruslah kita perbanyak untuk berbuat kebaikan, kita perbanyak untuk berbuat kesolian, karena diterangkan di dalam kitab, salah satu kitab, lau in kana khairan fastabshiru, ketika kita melakukan di dunia ini melakukan kebaikan, maka orang tua kita di alam kuburnya akan bergembira. Namun wa in kana ghairu dzalik, ketika kita melakukan yang sebaliknya, kita melakukan kejelekan, nangislah orang tua di dalam kuburnya. Untuk itu, marilah kita doakan orang tua kita yang sudah dipanggil Allah mendahului kita di alam kuburnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan melimpahkan rahmah, nikmah dan maghfirah untuk beliau. Kita mohonkan semoga di kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jinan, sebuah taman dari taman surga. Teriring doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir qabrahum waghsilhum bil ma'i wa thalji baradi naqqihim minadz dzunubi wal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wabdilhum khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wadkhilhumul jannah wa a'idzu min adzabil qabri wa adzabin nar. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufarin niran. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
kita lebih bisa mencintai anak yatim, lebih bisa menyayangi anak yatim, lebih bisa berbuat melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al-faizin al-buqbulin wa dakhalana wa iyyakum fi ibadis salihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa sabina wa durina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummatika wa min ahli sab'ati fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi wasyurur wa dha'afa lil muttaqina jazilal umur. Fa subhana man harama saumahu wa aujaba fitrahu wa khadzara fihi minal ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahaqqu mahmudi wa ajallu mashkur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manaral islami ba'da duthur. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik wa tarham wa tahannan ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du, faya ayyuhal khadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin saudara-saudaraku, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sebelum kita berpisah dari tempat yang mulia dan penuh berkah ini, tempat disiramkannya rahmah, tempat di mana insya Allah doa-doa kita akan diijabah. Marilah kita semua merundukkan kepala, menengadahkan tangan dengan khudu' dan khusyuk, memohon ridhonya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita. Allah berikan keselamatan kepada kita semua. Allah berikan kesehatan, keafiatan, umur yang barokah. Allah berikan kepada kita semua, keluarga kita dan kaum muslimin. Dan Allah pun berkenan mengangkat musibah dan bala yang menimpa negeri kita yang tercinta Indonesia ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, amin, wal muslimina wal muslimat, amin, al ahya'i minhum wal amwat, amin. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin, amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal waba. Allahumma inna na'udzubika minal waba. Allahumma inna na'udzubika minal waba. Allahumma kshif wadfa annal bala wal waba wal ghala wal fakhsha wal munkar was suyuf al mukhtalifata was sadaida wal mihat wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina Amin. isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana Amin, ya Allah. wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa Amin. illam taghfir lana ya Allah wa illam taghfir lana ya Allah Amin. wa illam taghfir lana ya Allah wa tarhamna ya Allah wa tarhamna ya Allah wa tarhamna ya Allah lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dzamban illa ghafarta dzamban illa ghafarta Amin. wala aiban illa satarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita Amin. wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati ila Amin. qadaitaha wa yassartaha ya Allah Amin. birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad
Jerone disoteng jerone. Oh, pirang-pirang. Awas. Lha ikan Mas Indik. Kang isa-isa disoteng sisan. Pamit terus ya. Balik apa kaji? Balik apa kaji? Nanti ya. Bukan semua. Syuting gua, kan kita udah diusungin di sini ada sudah free sama kalau sarapan. Amplong. Kur kafe. Jatah ada 5 piring kok. Sarapan malah.